आमाने गत दिन मानकरे एवरी पुस्तक ताहार 12 अध्यायर आमाने 5 पदरु आमाने 11 पद जाय आमे सारिछु धीरे 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 आमे समाप्त आड़को आमे आसुछु आमे एवरी पुस्तक रो समाप्त आड़को आसुछु आ मु एवरी पुस्तक रो समाप्त हे गला पर स्टडी बंद कर देबी काहे की बंद करबी स्टडी टा जे बहुत जूम मीटिंग ही जाउची बहुत जन आग्रह प्रकाश करूनाहांती रेगुलर से प्रकार क्षुदा तृषा नहीं जॉइन करिबा वाक्य शिखिबा बहुत बहुत मीटिंग ही जाउची सेति पई आमे कुआडे जाई परनो ए प्रकार विषय गुडी को लोक मानकर मते रहिची सेति पई आमानकर गुरुवार दिन को आमे बंद करबा को पड़िबो जदि आपण माने आग्रह प्रकाश करिवे नाही जेमिति हेले करिबा मु अटेंड करिवि मु रहिबि बोल कहले करिबा नले आमे एते परिश्रम आमे करूथिबु आपण मानकर जदि आग्रह नथिबो ताहाले कोनोसी प्रकार लाभ नै यदि आमे जूम मीटिंग को मध्य आसीबु वीडियो खोली आमे बसी परिबु नै बोल कहले मध्य हमकु टिके दुख लागिबो आ आमे ए प्रकार कथा आपण मानकु पिता लागिबो मात्र आमे जो समय रे ए प्रकार मीटिंग गुडी को नउछु आपण मानक परि आमे आसी बसी दोनु आमे घंटा घंटा धरि किना आमे स्टडी करूछु सिखुछु तापछि आपण मानक आग्रे आसी आमे प्रभुकर वाक्य को आमे शिक्षा दोछु आपण माने जदि वीडियो को ऑफ करी जूम रे झूम होतबे ताहाले ए सब जाक हम पई टिके दुख लागिबो सेति पई जागृत सहकारे बसंतु प्रभु जदि आमान को किछि शिखेबे शिखिबा जदि हमु शिखेबे नै ताहाले आमे धीर स्थिर रे बसिबा आमे प्रभु को आमे धन्यवाद देबा आमे आसंतु आमाने 12 अध्याय को भिटेबा 12 अध्याय रो 12 पद देखंतु एते कोइन्सिडेंट नै आमे एंती कोइन्सिडेंट रे जाउनु 12 मास रे 12 अध्याय रो 12 पद केते बढ़िया चली छि एटा ठीक अछि आमाने 12 पद पढिबा अतएव तुम्हे माने दुर्बल हस्त ओ अवश्य जानो सबल कर ओके ठीक अछि बहुत बढ़िया पढुचंती आ हमरो जो माने पढुचंती से माने टिके फ्रीक्वेंटली पढिबे टिके भूल पढिबे नै अनेक समय रे हमरो टिके कोन hi जाउछि जे भूल मध्य हमें पढि दोछु हमें बहुत जागृत जो आम जानी आज एवरी पुस्तक अच्छी समस्त दायित्व है से माने पढ़े से पद को से पर्व को गोटे 2-3 थर खंडे पढ़े तापरे प्रोनाउंसिएशन जाक आमर ठीक रही कहीं जाक आम मान यूट्यूब रे जाउची जो समय लोक शुणिबे जे आंक चर्च रो लोक माने ठीक रे बाइबल पढ़ी पारु ना दुख लागिबो सेति पई आपण माने भल भाबरे पढ़िबे जा द्वारा कि बहुत भल हेबो आमाने पढ़िलु एवरी पुस्तक 12 अध्याय 12 पद लिखा जाउची अतएव तुम्भे माने बोले किए आमे माने विश्वासी माने आमे क्रिश्चियन माने कौन करो दुर्बल हस्त आ अवसन जानू सबल करो नहीं जानू माने कौन ए जानू से जानू नहीं हला जानू बोले कौन हाँ जानू माने कौन आंठू हला हम कहबे रे के जण बहुत सुंदर भाबे कहे जानू बोल के से जानू ना एटा होची आंठू एटा आंठू विषय काहे हमर ओडिया भाषा टिके एते आमे बुझी परिबो नाही आमे प्रभुंकर आमे गत थर आमे पढुतिलु जे शासन प्रभु कोन करंती शासन करंती अनुजोग करंती आ शासन करंती विभिन्न माध्यम रे प्रभु कि प्रकार हमको शासन करंती जानि छंती कि आपण प्रभु केमती शासन करंती परीक्षा द्वारा हाँ परीक्षा द्वारा अभाव द्वारा रोग द्वारा ताड़ना द्वारा टेढ़ा लोक द्वारा नहीं कि भिंग टेढ़े मेढ़े जाक आम जीवन तो बहुत थे कि नहीं से द्वारा से आमको कौन करती आमको शासन करती अनुजोग करती बुझंतु यही प्रकार परिस्थिति मध्य दे आमको नियंती कहीं आम पाई जो उच्च पद को से प्रस्तुत करी रखिचंती सही उच्च पद बा सही दायित्व को बहन करने आगु से आमको कौन करती आमको तैयारी करती प्रिय माने एबे मशा को तैयारी कले 40 वर्ष लगिला मशा को तैयारी करिया पाई जोसेफ को तैयारी करिया पाई 13 वर्ष बयस लगिला समय लगिला
एही प्रकार भावरे परमेश्वर आमको तैयारी करिया पाई जदि जोसेफ को सीधा सड़क नहीं मिस्र देशर प्रधानमंत्री जदि कर दै थांते प्रधानमंत्री हो जोसेफ कौन कर सीधा पोटिफर घर को जाइकिना से स्त्री को धरी जेल भितर भर्ती कर दे थांते हाँ तुम प्रति एमती करछो सेमती करछो करि थांते मात्र नहीं प्रथमे तैयारी करती परमेश्वर किछि हमकु दायित्व देवा पाई अधिकार देवा पाई हमकु तैयारी करती प्रिय माने आज भारत रे प्रोफेट नहांती प्रोफेट माने होचंती भविष्यत वक्ता कामा अछंती एही समय रे भारत रे पाखा पाखी गोटे 1000टा भविष्यत वक्ता रहिबा कथा मतलब नहांती काहे कि नहांती कारण से माने तैयारी ही पारले नहीं भाबुतिले ए जणे भविष्यत वक्ता हेबो प्रभु आकु तैयारी करिवि बल्ला बेल कहले से का सहित इल्लीगल रिलेशन रे रही गले से किए टंका पछरे पळेले किए संस्था पछरे पळेले एटा हला असुविधा प्रभु तैयारी करबा समय रे सेही प्रकार लोक माने याडे सियाडे पळै जाउछन सेति पई तैयारी करि पारु नांती नले आ देखंतु चर्च गुडी करे आत्मा रे पूर्ण गिफ्टेड लोक जाक रहिबा दरकार हम चर्च रे मध्ये रहिबा लोक थिला कोनोसी लोक भूल काम करी चर्च को न आसिला परी एही प्रकार गिफ्टेड लोक माने हमर चर्च रे रहिबा दरकार अछि एटा बाइबल ट्रेनिंग करले आसे नहीं प्रभु जो समय शासन करिके तैयारी करिवे सेही समय रे एही प्रकार विषय गुडी को घटिबो आ प्रभु जो समय शासन करिवे तैयारी करबा समय रे कोन हे जिवो लेखा जाउ जेठी हमर हस्त दुर्बल हे जिवो बुझंतु और कोन हे जिवो हमर आंठू कोन हे जिवो सबल हेबो नै अवसन हे जिवो हमर आंठू सेति पई से कहउचंती तुमरो मंडली रे प्रभु जहाकू माने कर तैयारी करिवा पाई विभिन्न प्रकार परिस्थिति मध्य दे गमन करउचंती सेही समय रे तांगर हस्त दुर्बल हे जाए तुमे कोन करिवो तांगर हस्त को तुमे सबल करिवो तांकर जो आंठू को तुमे कोन करिवो बल प्रदान करिवो एटा से हम कहउचंती केते उत्साहर कथा को मंडली रे अनेक समय रे काहाकू रोग छाडू नथिबो गोटे परे रोग आउ गोटे परे रोग आसुथिबो एकानी बसी कि ना ए भविष्यत वक्ता माने कोन कहिबे किछि गोटे थिबो ना दाल में तो काला है ना सेति पई तो एमती घटुछि नले तांको जीवन रे एते समस्या आसी थांता कि प्रभु तांको सेही प्रकार परिस्थिति मध्य दे के नउचंती तांको भांगीबा पाई नउचंती तांको तैयारी करिया पाई नउचंती सबु जो रोग समस्या आसे सब पाप द्वारा आसे नहीं परमेश्वर अनुमति देले से सब विषय गुडी को हम जीवन रे आसे तैयारी करिवा पाई प्रेम मो आपण मान को गोटे कथा कहिवा पाई चाहे जदि आपण प्रभु को पाई किछि करिवा पाई चाहुचंती प्रभु को सुजोग दियंतु प्रभु मते भांग से जले भांगिबे आपण बहुत उच्च को जिबे भांगे जो माने भांगी नहांती जो मान को प्रभु भांगी नहांती सेही प्रकार व्यक्ति प्रभु को पाई किछि करि परबे नै से खाली लोक को भांगी परबे सिना से किछि करि परबे नै से भाई एही प्रकार परिस्थिति मध्य दे जीवा समय रे हमें कोन करिवार अछि विश्वासी मानकर दुर्बल हस्त को हमें कोन करिवार अछि धैर्य रखिबार अछि सबल करिवार अछि से मानकर अवसन जानू को हमें सबल करिवार अछि देखन तो वाक्य पढिबे मो सहित लूका लिखित सुसमाचार 22 44 रु 22 रु 42 रु हम 43 पढिबा पुणी हे पिता जदि तुम्हार इच्छा थाए तेबे एही पानपात्र मो ठारू दूर कर तथापि मोहर इच्छा नहे मात्र तुम्हार इच्छा सफल हेउ आउ स्वर्गर जणे दूत दर्शन दे ताहांको शक्ति प्रदान कले पुणी से मर्मांतिक दुखरे मग्न होई आहुरी एकाग्र भावरे प्रार्थना करबा को लागिले ओ ताहांको झाळ घन रक्तटपा परी भुइरे पड़िला हां देखो एई स्थान रे पिता परमेश्वरंकर व्यवहार केमती पुत्र परमेश्वरंक प्रति केते सुंदर व्यवहार करूछन
अल्प समय पर प्रभु जीशु ख्रीष्ट समग्र मानव जातिर पाप निमंते से मृत्युवरण करने पाई जाउछंती आउ से हसी हसी किना जाउ नाहंती तांकर कष्ट तांकर जंत्रणा से पाखरे थिबा से शिष्य मान को डाकिले पितर आ बापा जहन आसे मो पाई टिके प्रार्थना कर मोर परिस्थिति एते गंभीर तुम बुझी पारिबो नै तुमे टिके प्रार्थना करो मो पाई मात्र से शिष्य माने सोउचंती से मान को निद पळे आसुची जीशु एई प्रकार परिस्थिति एई प्रकार अवस्था तांकर झाल रक्त टोपा परी पडुची से समय से दुख से कष्ट कहीं देखि पारना पिता देखुचंती एबे कोन दरकार अछि पुत्र परमेश्वर को एबे कोन शक्ति दरकार अछि सांगे सांगे से कोन करूचंती दूतों को पठाउचंती प्रिय माने एटा होची परमेश्वरंकर व्यवहार तांकर लोकमानक प्रति अरे तुम्हें तो परमेश्वर तुम्हें तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम्हें कौन एंती भांगी पड़ुच यही प्रकार परिस्थिति दे गला बेले जी हेले मते भांगी पड़िबे से समय टिकल मारिबार नहीं कमेंट्स करिबार नहीं सेही समय रे आमे तांकर हस्त को धरि किना सबल करिबार अछि से काम करूछंती ना सेही काम पिता परमेश्वर दूतों को पठाउछंती जाओ पुत्र परमेश्वर को टिके सहाय्य करिबे से आसुंती तांको शक्ति प्रदान करूछंती आमको केते थर दूत हेबार चांस मिलिथिला मात्र सब थर मो भूत बोली आमे कहिचा सब थर आमे दूत परि व्यवहार देखैनु आमे नहीं केते चांस अछि से समय रे आमे जाई तांको आमे उत्साह करि परिबा आमे ओ किछ असुविधा नै भाई मु प्रार्थना करूची प्रभु सहाय्य करिवे ओ ए प्रकार परिस्थिति सबले रहिबो नै कहबा कथा रोद रात्रि पय प्रवास करि पारे सकाळ काल आनंद आसीबो एही प्रकार कथा न कहि अनेक समय रे आमे एही प्रकार कथा कहिछु जाई कि हमर वेश धरि कि आमे जाईछु कहि भाई मु आपण मान कहबा पाए जे मंडली रे दूतंकर काम रहिबार अछि दूतों को पठाउचंती दूत जाउचंती आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से लेखा जाउछि ना आउ 43 पद आउ स्वर्गरु जड़े दूत दर्शन देई ताहांकु शक्ति प्रदान कले काहे कि स्वर्गरु आछंती जानि छंती पृथ्वी रे के नहांती सहाय्य कर आमको दूत परि प्रभु व्यवहार करिया पई चाहुचंती सेही समय रे स्वर्गरु जने दूत आसी यीशु ख्रीष्टन को शक्ति प्रदान करूछंती केते बढ़िया एलिया जतो बेले भांगी पड़ीथिले जिजेबेल रो कथा रे जाई किना से मृत्यु प्रार्थना करबा को लागिथिले सेही समय रे कोन होची स्वर्गरु जने दूत आनी आसी गरम रोटी दउछंती कि एनकरेज तांकु अरे गोटे स्त्री लोक को डरी गलो तुम एडे बड़ प्रॉफिट तुम एडे बड़ भविष्य वक्ता एलिया भविष्य वक्ता स्वर्गरु निया आणुच तुमर प्रार्थना रे वर्षा बंद ही जाउची आ तुमे गोटे साधारण स्त्री सहित तुमे हारी जाउछ छी 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 लाज लागु नै एंती कथा कहू नांती अरे आमे सब मनीष आमे दुर्बल प्रभु जो समय हमको परीक्षा मध्य देके नेबे सेही समय रे से अट्टा मिल रे मिलिंग कला परी हमर परिस्थिति थाए सेही समय रे हमको विश्वासी मान को काहे की रखिचंती टिकल मारवा पे रखिचंती कि हमको दूत हेबा पाई रखिचंती प्रिय माने हमको सेही कथा को आमे मन रखिबा आज प्रसंग भाई लिखिचंती अनुताप कले मध्य आशीर्वाद मिलिला नै मु से विषय रे उठे एडा होटु अनुयोग मूलक चेतना मूलक शिक्षा अटे मंडली रे एमिति परिस्थिति रे अनेक भाई भौणी माने जाउथिबे आपण माने एतिकी मन रखिबे मोर ओटे फेवरेट वाक्य अछि ए मु पढेबा पई चाहे गलातिय 6 अध्याय आपण माने पढी परिबे एक पदरु हे भाई माने जदि केही कोनोसी अपराध रे धरा पड़े आत्मिक जे तुम्भे माने मृदु भाव रे सही प्रकार लोक को संशोधन कर पुणी के जाने निजे मध्य परीक्षा रे पड़ी पारो एथि पई आपण आपण विषय रे सावधान हो ओके केते एडा सबु क्रिश्चियन नै सांसारिक क्रिश्चियन पर्व क्रिश्चियन ए मझिरे गोटे वाक्य मु सूरज प्रेमान सुनुथिली गोटे क्रिश्चियन रो ना कोन से होची
तेवारी लाल बोल कहले जो माने त्योहार समय रे पर्व समय आसंती तांको ना होची पुनी तेवारी लाल बोल कहले पर्व क्रिश्चियन आ गोटे अछि रविवार क्रिश्चियन तांको ना होची एतवारी लाल बोल कहले एतवार माने रविवार की नहीं एतवारी लाल तांको सेमती ना गुडी को अछि आमे सेमती नहीं तेवारी लाल नहीं कि एतवारी लाल नहीं आमे होतो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन गुडी को आमे स्पिरिचुअल क्रिश्चियन मु आपण मान को कहबा पाई चाहे मु दूध का धुला हुआ नहीं मोर जीवन रे केते लूज पॉइंट गुडी को अछि आपण मान जो समय देखुचंती मोर नंबर 7008021981 धीरे करी फोन करिवे भाई आपनकर एटा टिके असुविधा अछि एटा मु आपण मान को अनुमति दोछि आपण मान कहि परिबे एटा असुविधा अछि आपण टिके जदी भलो हेबे ताहाले आउरी अधिक भलो ही पारिबे भलो कथा से मझिरे मो आमानकर ज्वाई ससुर विषय वाक्य प्रचार कली से जगह रे जने आसी मते कहिले जे तुमे झियो पिला से तांगु जाई किना मागुची जमी मागुची तुमे पुओ पिला मागले बेले तुमे कहि देलो बेले बहुत खुशी लागला मते हां मु से टिके भूल कर देली बेली किना हमको सेमिति लोक दरकार अवसन जानू आमे केमती सबल करि परिबा दुर्बल हस्त को आमे केमती बल प्रदान करि परिबा आमे जाई किना आमे कोन करबार अछि एटा टिके अछि एटा टिके सजाड़ो एटा हमको सेमिति करिबार अछि आमे स्पिरिचुअल क्रिश्चियन हमको हम फ्री फ्रैंक रहिबार अछि गोटे थोर कहिबे जदी मु आपनकु से कथा न सुनी जवाब दोछि ता नेक्स्ट टाइम कहिबे नै मु आपन मान कहूछि हमरो भितरे सही प्रकार रहिबार अछि हम कोनोसी अपराध रे कोनोसी भूल रे जदी केही तो धरा पडुछि ताको हम सेमिति कर सबल करिबा को पडिबो देखो ता विषय प्रचार करले आकु ताकु कहले किछि हेबो नै ताकु सेटा मु आपण मानकु सरल भाव रे बुझौछु आपण माने आशा करी आपण माने बुझी पारुथिले यदि भाई गोटे वाक्य मो सहित आपण माने खोलिबे आइबो पुस्तक 4 अध्याय एक पदरु टिके पढिबे एथिरे तैमनीय इलिफस उत्तर करी कहिला केही तुम्भ संगे कथाबार्ता करबाकू चेष्टा कले तुम्भे कोन दुखित हेबो मात्र कथा कहिबारु किए आपणाकू क्षांत करि पारे हां एमाने होचंती आइबंकर मित्र माने हला कन्फर्मेशन मित्र नै अलगा मित्र एमाने हला एमाने मित्र माने एमाने जो समय आइबंकर दुख घटिची से समय रे ए 3 जण बंधु सुनिले आउ आइबंक पाकू आसुचंती एमाने एमानकर नाम कोन तैमन्य इलिफस हुसियो बिल्दद आउ नामानियन सफर ए 3 जण मित्र एमाने ना को मित्र मात्र भितरे एमाने शत्रु माने एमाने एमिति मित्र हमको दरकार नै बाहरे मित्र पर दुसुथिबे भितरे एमाने शत्रु पर एबारे थिबे ए जो आसिकना जो सांत्वना मूलक कथा कहउचंती ए जो आमानकर तैमन्य इलिफस एटा सांत्वना मूलक कथा नै से कहउचंती कोनोसी लोक तुमको कथा कहले कोन तुमे दुख हेबो कि आ किए निजको रखी पारिबो केमति कथा कहउचंती सुनंतु देखो तुम्हें अनेकों को शिक्षा दे अछो और तुम्हें दुर्बल हस्त सबल करी अछो केते सुंदर आरंभ देखो तुमे अनेकों को शिक्षा देइछो हैला केते भलो है माने वंडरफुल प्रीचर जाको बहुत सुंदर प्रचार करिवे माने तुमे कोन करिछो अनेकों को शिक्षा देइ अछो तुमे दुर्बल हस्त सबल करिछो तुम्हारा वाक्य पटन दैत्य लोक को धरी रखी अछि और तुम्भे दुर्बल आंठु को दृढ़ करी अछो मात्र एबे ताहा तुम्भ प्रति घटी अछि आउ तुम्भे क्लांत हेउ अछो ताहा तुम्भ को स्पर्श करू अछि आउ तुम्भे व्याकुल हो अछो परमेश्वर विषय को तुम्भर भय तुम्भर विश्वास भूमि नुहे कि ओ तुम्भ मार्गर सरलता तुम्भर आशा भूमि नुहे कि मो विनय करू अछि स्मरण कर निर्दोष थाई के विनष्ट होई अछि कि अबा सरलाचारी माने केउठारे उच्छिन्न होई अछंती कि केते देखंतु अगर कथा गुडी को देखंतु हां
କେତେ ଭଲ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ କି ନାହିଁ ଏଟା। ଏବାରେ ପିଠି ଆଉଁସିଲେ ଚମଡା ବାହାରି ପଡିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ କିଏ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି କି, ଏମିତି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି? ପାପ ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଶୟତାନ ଆଇବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଶୟତାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା କଣ? ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେ ହେଉଥିଲୁ ତୁ, ଆଉ ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ କଣ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯାକ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ଜାଣିଛ ନା? ତୁମେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗପ ଯାକ ଲୋକ କହିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଛାଡିଲୁ ସେଟା କହିବେ ନାହିଁ, ସେଟା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡିକ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ରିମଝିମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗଡବଡ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମେ ଛାଡିଦେଲ ନା, ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛ ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଛି ନା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏ ସାଙ୍ଗ ଯାକ କେମିତି ଭାଷା ଏମାନଙ୍କର। 8 ପଦ ପଢିବେ। ମୋହର ଦେଖିଲା ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ଚଷନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ରୂପ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କାଟନ୍ତି। ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା କାଟିବ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ, ଏମାନେ ଚାଷୀ ଯାକ। ଏମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବଳ କରିପାରିବ କି? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ଲୋକ ଉଠେଇକିନା ପଚାର। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୁହ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଶୁଭ ନାହିଁ ହେଲା। ପିସି ଅଛି ତମର, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁକୁ ହେଲା, ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର କାମ ହେଲା ଶୋଇବା ଲୋକକୁ ଉଠେଇବାଟା। ଏମିତି କଥା ଯାକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ଯାକ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯାକ ଆମେ ଅଟୁ। ଆମର କୌଣସି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତ ଟଳ ଟଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ସବୁଦିନେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଟିକଲ ମାରିବା କଥା ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା। ତାହାର 13 ପଦ ପଢିବେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମନ୍ତେ ସଳଖ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେପରି ଯାହା ଖଞ୍ଜ ତାହା ଅଧିକ ବିକୃତ ନ ହୋଇ ବରଂ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଯୋଉଟା ଆମର ଖଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ, ଆମକୁ 12 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମକୁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡିବ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଖଞ୍ଜ ଲୋକ ଧାଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ ସେଟା କହିବେ, ସେଟା ଲେଖା ହଉଛି, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମନ୍ତେ ସଳଖ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଟେଢା ମେଢା ପଥ ଲୋକ ଧାଇଁ ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଖଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଯୋଉଟା କି ଖଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଠିକ ହେବ, ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଧାଇଁ ପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡକ୍ଟର। ଲୋକମାନଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆମକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଠିକରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ପଢେଇବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ମୁଁ ପଢେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ।
ତିନି ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ ପଢିବେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ରହୁନଥିଲେ, ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ? ଏ ଖଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ପଇସା କମଉଥିଲେ, କୌଣସି ବିଷୟର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା କମଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଖଞ୍ଜ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା କୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସୁନା କି ରୂପା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସୁନା କି ରୂପା ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ସୁନା କି ରୂପା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ କଣ କର? ତୁମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ କଣ କର? ତୁମେ ଚାଲ। 7 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ପୁଣି ସେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା। ବଳ ଆଉ ପାଇଲା। ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ଏମିତି ଲୋକ ଆମକୁ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆମେ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଖଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇ ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରି ଏ ଭାଇକୁ କି ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ କରିବି, ଯେମିତି କି ଏ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର କାମ କେମିତି? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକିନା ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇ କାମ କରିବା, ସେଇ କାମ କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତ ଆଉ ଯୋଉ ଟଳ ଟଳ ଜାନୁକୁ ଆମେ ସବଳ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ। ଏମିତି ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏକତାରେ ବଢିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। କାହାକୁ କିଏ ଟିକଲ ମାରାମରି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉଠେଇବା, ଆମେ ଉଠେଇବା। ଆମେ କେହି ସିଦ୍ଧ ନାହୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉଠେଇବା। ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନ କଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମୋର ନିଦ କେତେ ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ, ଏ ମଝିରେ ଟିକେ ଛୁଟି ଦିଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଛୁଟି। ହଁ, हम नहीं सोएंगे, किसी को सोने नहीं देंगे। ଡାଇଲଗ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯାକ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେଟା ଜୁନ୍ ଛୁଟି ହେଲାଣି, ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି କରିବେ। ଇଏ ଛୁଟି କରିବେ, ଇଏ ତ ରୁଟି କରିବା ଲୋକ, ଇଏ କେମିତି ଛୁଟି କରିବେ? ସେମିତି ମୋର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ସକାଳେ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ମତେ ଦୟା କଲେ। ତୁ କି ପ୍ରାଚୀନ କହିଲେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ସେ ଉପର ବାଲା କହିଲେ ଏକା ଉଠିବୁ ତୁ, ନାଇଁ କି? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଲିଂ ବେଲ ଲଗେଇଲେ କି ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇକୁ କହୁଥିଲି, ଭାଇ ଟିକେ ସକାଳ ସକାଳ ଫୋନ କରିବେ। 2-3 ଥର ଫୋନ କଲେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ତ ଫୋନ ନ କରିବା ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ଫୋନ କରି କି ଲାଭ? ଆଉ ସେ ଫୋନ ଫାନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଉଠୁଛି ହେଲା। ମୋର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୋର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ସେମିତି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଓକେ ଏମିତି ଅଛ, ଆମକୁ କଣ ଦେଲେ ହବ? ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଆନ୍ତେ, କିଛି ଧନ ଦେଇ ଦିଆନ୍ତେ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ। ନାଇଁ, ଆମକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଦେବା। କଣ କରିବା? ଆମେ ଉଠେଇବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଉଠେଇବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବା। ଆମେ ମିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ, ଆଉ ତୁମ ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତା ଗୋଡ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା, ବଳ ପାଇବ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ପାଇବ ପ୍ରିୟମାନେ।
ତା ପଛେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପଦରୁ ପଢିବେ। ଆଉ ସେ କୁଦା ମାରି ଠିଆ ହେଲା, ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ହେଉ ଯିବି, ମୋ ମା ସହିତ ମିଶିବି, ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମିଶିବି, ମୁଁ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଦେଖେଇବି, ସେମିତି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଥିଲା। କୋଉ ଗେଟ୍ ରେ ଥିଲା? ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଗେଟ୍ ରେ ଅସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ସେ ଅସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହେଇକିନା ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମର୍ଫି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏନକରେଜ ବାକ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତକୁ ସବଳ କରିବ, ଅବସନ୍ନ ଯାନକୁ ତୁମେ ସବଳ କର, ତା ପଛେ ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମନ୍ତେ ସଳଖ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯାହାରି ଯାହା ଖଞ୍ଜ ତାହା ଯେ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ନ ହୋଇ ବରଂ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଇଫ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତା ବିକୃତ ନ ହେଉ, ଆହୁରି ଟିକେ ଆମେ ବଢେଇବା। ଆମର ଉପବାସ ଲାଇଫକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆମେ ବଢେଇବା। ଆମର ପବିତ୍ରତା ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢେଇବା। ଆମେ କେତେବେଳେ ହେବ? ଏକଲା ଏକଲା ନାହିଁ, କିଏ ଟିକେ ଡାହାଣ ହାତ ବଢେଇକିନା ଟିକେ ଆମକୁ ଧରିବେ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ। 14 ପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାଟା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପବିତ୍ରତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ହେଲା। ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଶୁଣିଛୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ବାକ୍ୟ, ହେଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଖାସ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରେ, ଶାନ୍ତି ମାନେ କଣ? ମିଳନରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର? ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯଦି ଆମେ ପାଇବାର ଅଛି, କେତେବେଳେ? ସେଠି ଗଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏତେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଶାସନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? 10 ପଦ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ଆମେ ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିତର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡା କାଢି ସେ ଦାସର କାନ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଖଣ୍ଡାକୁ ତୁମର ଖାପର ରଖ। ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ତୁମେ ସେଇ ସୈନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛ, ମାତ୍ର ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ପିତା ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲଢିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବି? ପିତା ମତେ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ପାନ କରିବି ନାହିଁ? ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଦେବା ବୋଲି କହିଲେ, କିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ? ଏ ପଛରେ ଶୈତାନ ଅଛି ନା ପଛରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବା। ଲାଗିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପଛରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଯାଇକିନା ହେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିଏ କଲ୍ କରୁଛି?
गोटे झियो जदि कॉल करुछि से कौन पाई कॉल करुछि आमे जानिबाकू पड़िबो सेटा केते जानि पारु आ पवित्र रहिले ही आमे जानि पारु सेई पुओ बा झियोर उद्देश्य कौन बुझी हेबो आमे पवित्रता बिनु आमे ताहांकर आम दर्शन पाई परिबा नाही सेमती बहुत जण फसी जाइछन समसम को सेमती तो फसेले ना प्लान करी कि ना फसेले से झियो को पठेले जा तो कौन करिवु ताको एमती एमती करिवु आमे तो एते टंका आमे देबु केते प्लान करी आजी शैतान लोक माननकु आमान को जीवन रे पठौची जहा द्वारा कि आमे चिनी पारुनु एटा प्रभुंकर लोक कि शैतान रो लोक प्रभु पठैचंती कि शैतान पठैचंती आमे पवित्र जदि आमे रहिबा सेति पय प्रभु ए सब शासन करूचंती ना आमे जिन तांकु देखि परिबा तांकु देखले आमे पूरा पूरी आमे नीरव रे आमे रहि परिबा और आराम से आमे रहि परिबा सेटा प्रभु आमान ठारू चाहंती समय गढ़ी चली मु शीघ्र सारी देवी 15 पद पढ़िबे काले केही ईश्वरଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକେ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଶେଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିକ୍ତତା ଅଛି तार मूल को आमे काटिबार अछि मूल को काटिबार अछि मूल को जदि आमे काटिबा ताहा नले कोन हेबो सेई तिक्ततार मूल कोन हेबो अंकुरित होई बढ़ी उठी तुंभ मानकर अनिष्ट करे दुई जण ए दुई जनकर अनिष्ट करिवो ता पछे लेखा जाउची तळ लाइन रे लेखा जाउची आउ तो द्वारा दुई जण नाही तीन जण नाही अनेके कलुषित हुअंती एटा हला असुविधा एटा असुविधा हबो मंडली रे दुई जण पाळक थिबे चिरंतन भाईंकर आउ मोर आमे दुई जण को तांकर तिक्तता मो प्रति थिबो मोर तिक्तता तांको प्रति थिबो तांकर एमिति गोटे तिक्तता हेई जिवो आमे दुई जण डिसुमडेसम हेई जिवो आमे आउ अन्य माने कोन हेई जिवे कलुषित हेई जिवे बुझंतु एबे विश्वासी विश्वासी जदि डिसुम निसुम हेले गोटे चलिबो गोटे कथा चलिबो बोले हुओ बोले मी कहू नै सुनंतु केजन भाबी जा चलिबो बोले ही जाय हबो सेमती मु कहू नै हला चलिबो मात्र पालक 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 प्राचीन एमाने जदि डिसुम डिसुम हेले चलिबो कि चलिबो नै से केबे मजे चलिबो नै सेति भाई ए तिक्तता आ विरुद्ध रे ता विरुद्ध रे जो तिक्तता पिताटा भितरे न रहू भितर रहले कोन हेबो सेटा अंकुरित हेई जिवो सेटा अंकुरित हेई किना कोन हबो धीरे धीरे बढ़ी उठिबो मु चिरंतन भाई को विरुद्ध रे कहबी से मो विरुद्ध रे कहबे जे सुनलो भाई आज से निर्मल भाई जो कहले ना बिल्कुल ठीक नै सेटा मते देखे देखे कहले मु तो देखि देखि आ कहूची न देखि कहबे कि सेटा तांगा देखुची केते बढ़िया हसुचंदी से सब जाको हमर भीतर रहिबार नै सेटा को उपाड़बा को पड़बो उपाड़ी के न करबा बोल कहले आमे आका नष्ट हेबो नै तो द्वारा अनेक नष्ट हेबो ता पछे कोन हेबो हमर मंडली रे मिराकल्स हेबो कोन हेबो दुईटा मंडली हे जे मिराकल कि ना एटा गोटे मंडली थियो दुईटा हे भांगी जीवो ओ गोटे चिरंतन भाई वाले अधा पळेबे मोर आलो अधा पळा आसबे ओ केते बडे मिराकल कि ना एटा जाको एंती मिराकल हमको दरकार नहीं बोल कोंतो हला हमको ये सब मिराकल हमको दरकार नहीं हमको यदि पाए कहार तिक्तता रखंतो नहीं हला किए पड़ी गले खुशी होंतु नहीं किए उठी गले दुख करंतु नहीं तिक्तता को आमे बाहर कर देबा आमे आ बाहर करी कि ना आमे भलो भाबरे गोटे मिठा हृदय नहीं आमे 23 रे आमे पहुंची जीवा आमे प्रेज द लॉर्ड सेटा भलो हेबो का विरुद्ध रे किछि आमे तिक्तता आमे दया करी रखिबा नहीं 16 17 पद पढिबा केवल 16 पढंतु कियोबा एही पारदारिक बा थरकर खाद्य निमंते आपण ज्येष्ठाधिकार विक्रयकारी जे एसो तापरी विधर्माचारी हुए ए विषय अति जागृत हो
हाँ खाली जाग्रत नहीं कौन अति जाग्रत एटा एटा होची डेंजरियस पद गुड़िक एटा बाइबल रो एमिति डेंजरियस पद गुड़िक जो पद गुड़िक पढ़ले एमती हाथ गोड़ थरी जीव ए जो ऐसो गोटे ए प्रकार गोटे व्यक्ति जे कि अनुताप कला कांदिला कांदिला अनुताप कला पढ़ु 17 पद मत पढ़ीदबा आमे तुम्हें माने तो जानो जे ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ସଯତ୍ନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। आमे भूल करदेबू तब से प्रभु क्षमा कर दियो बोल कहले ओके क्षमा क्षमा सब बेले सेटा मिल जिवो भाबुचंती सेटा सब बेले मिल जिवो सेटा ए क्लियर लिखा जाउची से लिखा जाउची से आशीर्वादर अधिकारी हेबा निमंते इच्छा कले सुद्धा अग्राह्य हेला काहे कि अग्राह्य हेला कि डाली खाई दबार सेंती ही गला कि से नहीं नहीं सेमिति ही नहीं से कौन करिछि मो से तो आपण माने आदि पुस्तक 25 अध्याय को आसीबे गोटे दिना पद पढ़ी आज स्टडी को हमें समाप्त करिबा 29 रु पढ़िबे 25 रो एक दिन ଯାକୋବ ଡାଲି ରାନ୍ଧୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏସୋ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲା। ତହୁ ସେ ଯାକୋବକୁ କହିଲା ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି ବିନୟ କରି ସେହି ରଙ୍ଗା ଡାଲି ଦେଇ ଭୋଜନ କରାଅ। ଏହି ନିମନ୍ତେ ତାହାର ନାମ ଇଦମ ରଙ୍ଗା ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯାକୋବ କହିଲା ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ବିକ୍ରୟ କର। ଏସୋ ଉତ୍ତର କଲା ଦେଖ ମୁଁ ମଲା ପରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରରେ ମୋର କି ଲାଭ। ଯାକୋବ କହିଲା ତମ୍ଭେ ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ଶପଥ କର। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ନିକଟରେ ଶପଥ କଲା। ଏହି ରୂପେ ସେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ଯାକୋବକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲା। ତହୁ ଯାକୋବ ଏସୋକୁ ରୋଟି ଓ ରନ୍ଧା ମସୁରୀ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଉଠିଗଲା। ଏହି ରୂପେ ଏସୋ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା। ज्येष्ठ अधिकार को से कौन कला तुच्छ कला से एटा खाली डाली खाइला नहीं डाली पाई तांको अभिशाप आसु नहीं डाली पाई तांको ज्येष्ठ अधिकार नहीं जाऊ नांती से कौन करूची तुच्छ ताकू जो बर्थ राइट मिलची घरर बड़ पुओ हेबार जो अधिकार मिलची ज्येष्ठ अधिकार को से कौन करिची तुच्छ करिची सेतिपाई से अनुताप कले मध्य जो माने परित्राण को तुच्छ करंती मंडली को तुच्छ करंती सहभागिता को तुच्छ करंती जो माने आसु रहंती सेमान को कथा छाड़ी दियो आ जो माने तुच्छ करंती सेमान को कथा मु कहूची आज आसु नांती काली को आसीबे पर दिन आसु नांती अपर दिन आसीबे मात्र जो माने तुच्छ करूछंती सेमान को कथा को आ जाउची तुच्छ कला परे आवरी जेते अनुताप कले मध्य कांदिला बेले लेखा जाउची भौ 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 कांदुची जाई कि बापांकर गड़ धरी कहूची बापा आवरी नाई कि बापा मो पाई आवरी मते टिके दियो बापा बापा करे नाई रे पुओ तो पाई नाई तो पाई अलगाटा अछि तो पाई आशीर्वाद नहीं तो पाई अभिशाप का अछि अनुताप ए वाक्य को आपण केबे हेले भूली बेरे जो समय रे आमे को पाप करिबा पाई इच्छा लागिबो सहभागिता जीवा को इच्छा लागिबो नहीं एही प्रकार समय रे एही वाक्य को मन रखिबे आज न तो काली ही जीवो काल न तो पर दिन ही जीवो केबे ना केबे तो ही जीवो एटा हेबो नहीं प्रभु सबु पाप क्षमा करिबे ने समस्त को ग्रहण कर देबे नहीं एंदी कहि देबे ओ आमे टिके आमे कांदी दबु आमे तो आम ग्रहण करदे सेमती ही परिबो नै सेति पई आमे बहुत जागृत परित्राण एटा कुठु किणी आनी देई नाहंती स्वर्गरु अल्है आसी कि ना गुहाळ कुंड रे स्वर्गर परमेश्वर सोइले
30 दिन 30 वर्ष जाए पृथ्वी रे जो कष्ट से सही आमे गुहाल कुंड को जानिछु आमे क्रूस को जानिछु आमे मात्र जो 30 वर्ष जो कष्ट रे से जीवन यापन करिसंती सेटा हमकु जणा नै सेटा एते सब कला परे बिना मूल्य रे हमकु से परित्राण देई देले सेति पय हमकु जणा नै हम सेति पय हमें तुच्छ करूछु आमे जदि आमे तुच्छ आमे जदि परित्राण को करूछु बहुत कॉस्टली एटा परे आमे कांदिले मध्य हमकु मिलिबो नै सेति पय सुजोग अछि सहभागिता को जीवा पाई सुजोग अछि प्रार्थना करिवा पाई उपवास करिवा पाई मते मझिरे प्रभु कहले देखे 50 वर्ष हेई गला परे तोर उपवास हेई परिबो कि नै कष्ट एबे 50 वर्ष हाफ सेंचुरी मारिनु आउरी हाफ सेंचुरी न मारिवा पूर्वरु आका उपवास रे टिके समय बिता कहबारो यस प्रभु मु बितेबी उपवास कले हाय हाय लागुची भाबुचंती केते कष्ट हमकु जणा उपवास करूथबु काम करूथबो जो प्रकार कष्ट आमे पाउछबु आमे हमकु जणा दाऊद कहंती उपवास द्वारा मु मोर प्राण को क्लेश दिए पॉकेट रे टंका अछि घरे खाइबाटा अछि पानी पी पी किना बेले बेले मोर परिस्थिति एमिति ही जाए संभाली न पारी मु टिके जूस टिके पी दिए एते कष्ट उपवास करिबाटा हेले मध्य मु कहे नाही एबे तो सुजोग अछि ना ता पछी मत 50 वर्ष हेले नियरे तमे माने नियरे आमे तो बुढ़ा लोक रे हमर बाळ पाखी गलाणी रे बोल कहले हेबो कि सेंते तो बेले एबे तो हमको नेबा को पड़िबो ना एबे हमर बयस अछि आमे नै पारिबो आमे कालर कथा का को जणा छिटा सेति भाई प्रिय भाई भौणी माने सेते आबे सुजोगर सद्व्यवहार करिबा आमरो ज्येष्ठ अधिकार आमरो बर्थ राइट को जो बर्थ राइट प्रभु आमान को देई छंती आमको तांको परिवार रे जन्म ग्रहण करई छंती आमरो मध्य पुत्रत्वर अधिकार अछि से अधिकार को मसूरी डाली पाई छोटिया छोटिया विषय पाई यदि आमे बिकिबा आमे ताहाले जेते कांदिले मध्य आमको आउ से देई परिबे से इच्छा कले मध्य आमको देई परिबेनी सेति पई आमाने सुजोगर सद्व्यवहार करिबा हमरो परित्राण को आमे धर रखिबा से समान विषय लिखा जाउची ना एब्री 2 अध्याय 3 पद लिखा गला एपरी महापरित्राण अवहेला कले तुम माने केमिति रक्षा पाइबो बोले से आमान को कहउछन ए परित्राण एंती टुनु मनु चुनु परित्राण नाही एटा बहुत बड़ परित्राण एटा सब जाऊ प्रभु मोर परित्राण को जीवा पाई देबी नहीं जाऊ कष्ट ही जाऊ दुख आसु किछ असुविधा नहीं दु समय रे दुकान रे हम जिंस किणु कस्टमर पाखु गला परे आमे कहू एटा एतिकी रेट जदि आमे 50 टंका बढ़े कि ना कहले मध्ये हमु किछ हेबो नहीं मात्र ह प्रभु कहबे परित्राण को अवहेला करबो कि कहले नाही नाही 50 टंका दरकार नहीं हो हमको परित्राण आगा दरकार होले हमें कहि थाउ जो हमें सेते प्रिय भाई भौणी माने आपण मान को एतिकी कहबा पाई चाहि अवहेला करंतु नहीं नले आमे एसो परि कांदिले मध्य हमको कोन मिलिबो नहीं आमे आशीर्वाद आमे पाई परिबा नहीं प्रभु एई प्रकार चेतनामूलक वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा आसंतु चक्षु